Ben, je continue toujours avec les provisions pour dépréciation des actifs. Donc, jusque-là, j'ai travaillé sur les provisions qui concernent les actifs non courants. Donc, خدمنا على tout ce qui est long terme. Donc, خدينا l'exemple متاع الterrain, خدينا l'exemple متاع titre de participation, وخدينا l'exemple متاع les prêts à long terme. Donc, شفنا اللي في الكا هذايا وقت اللي تصير سيسيون، وقت اللي تصير والا تصير رياليزاسيون معناتها اللي باش اللي مسلفينه فلوس رجع لنا فلوسنا سايي راهو en principe on doit annuler la provision. Donc j'annule la provision وقت اللي تصير سيسيون بعناه لو بيان، والا وقت اللي انا مسلف فلوس وهو رجعهم لي معناتها الكل ولا اون بارتي منهم، المهم ما عادش السيد هذاك عندي معاه علاقه، وقتها il faut annuler la provision. قلنا اذا كان نحكيو على long terme si je suis là pour annuler la provision يلزم نحطوا le compte provision في الديبي وفي الكريدي نحطوا le compte نتاع le bien والا la créance lui-même، يا اما terrain يا اما titre يا اما prêt. وفي الكا هذايا ديما نخدموا بالفي سي ان ونلوجوا لو ريزولتا دو سيسيون اللي هو في 0 موان لا في سي ان. باهي توا باش نتعداو للدوزيام بارتي نتاع لاكتيف et la deuxième partie des provisions pour dépréciation des actifs اللي هما les provisions qui concernent les actifs courants. Donc, في l'actif courant, فما des provisions نخدموهم على stock خاطر فما ديما à la fin de l'année فما احتمالات انه une valeur نتاع stock باش نضيعوها، سواء على خاطر مش باش نجمو نبيعوها على خاطر مثلا فقدت القيمة متاعها، ولا على خاطر c'est un bien اللي ولا démodé ainsi de suite. كيف les comptes clients زاد نخدمو لهم des provisions خاطر فما ديما ريسك نتاع خسارة، ينجم كليون يقول لي راهو سايي ما عادش باش نخلصك والا فما اون بارتي مانيش باش نعطيها لك. دونك ديما فما الاحتمالات ونبدا ناخذ احتياطاتنا من لي كريونس كليون. كيف فما لي بلاسمون اللي هما الاسهم اللي نشريوهم ا كور تيرم اللي هما زاده ينجموا ils subissent des diminutions de valeur اللي هي ماهيش ديفينيتيف. دونك هذاك علاش توا باش نشوفوهم هذوما كا باغ كا، باش نشوفوا كيفاش نخدموا ستوك، كيفاش نخدموا لي كونت كليون، وكيفاش نخدموا les provisions اللي تابعين les placements. Ben, alors je vais commencer par les stocks. Alors, je travaille toujours sur des exemples. Donc, voilà. Donc, باش نبدأ. يقول لك dans la balance avant inventaire de l'entreprise X, on lit 37 stock de marchandises 30 000 et 397 اللي هو provision pour dépréciation des stocks فيه 3 ملايين. في l'inventaire au 31/12 de l'année N, on fournit les renseignements suivants. Donc يقول لي le compte 37 ولا فيه 34 مليون اللي هو stock où l'entreprise prévoit une provision de 10% de la valeur du stock. Ben, alors كان تتذكروا وقت اللي شفنا les écritures de clôture. Donc شفنا اللي le compte stock إذا كان احنا نستعمله في l'inventaire intermittent راهو فما avant l'inventaire فما le stock initial اللي هو هذايا فيه 30,000 دينار، وفما le stock final اللي هو 34,000. دونك إذا كان احنا نستعمله في l'inventaire intermittent قلنا راهو ديما يلزم à la fin de chaque année j'annule le stock initial par le compte variation de stock et je constate le stock final. قلنا سهلة ياسر الحكاية، نحيو الستوك القديم ونحطو ستوك جديد. باش يزيدوا يسهلوا لنا هما الحكاية قالوا لنا ملا حتى في البروفيزيون vous faites la même chose. يعني لهنا البروفيزيون هذيا متاع لاني ان en principe يقول لي راه باش نعمل 10% 10% على 34,000 يعني 3400. تقول لي انت ما عملناو العاملين 3000 بروفيزيون نحبوا سنة تولي 3400 نزيدوا 400. هو يقول لك لا، يقول لك نحي الستوك القديم ونحي البروفيزيون تاعو tu l'annules complètement ومن بعد tu constates stock جديد et tu constates la provision جديدة. Donc, à la fin de chaque année, on va se retrouver avec 4 écritures au niveau des stocks et ses provisions. أول حاجة, je vais annuler le stock initial اللي هما 30 مليون. Comment j'annule le stock initial؟ نحط stock في الكريدي. ما تنساوش اللي الكونت ستوك راهو كونت داكتيف يعني هو بالاساس ديبيتور، كي نجي باش نحي منه ان مونطون نحطه هو في الكريدي، والكونت الكونتر بارتي نتاعو سي لو كونت فارياسيون دو ستوك. j'ai annulé le stock initial. ومن بعد شنو نعمل؟ je vais constater le stock final. je vais débiter le compte stock
بال34 مليون et je vais créditer le compte variation de stock. Donc هاكم deux écritures اللي هما réciproques عكس بعضهم، نحي القديم ونحط الجديد. باهي بالنسبة للبروفيزيون تاو شنو باش نعمل؟ يقول لي القانون يلزمك تنحي البروفيزيون القديمة. كيفاش نحي البروفيزيون القديمة؟ alors c'est une annulation لهنا. comment on annule؟ في الكا متاع l'actif courant كي نحكي على tout ce qui est court terme، كل ما نقول راني باش نحي البروفيزيون وقتها نحيها كيما نقص منها، يعني بالغبريس بالكونت 78. دونك نجي للكونت بروفيزيون اللي هو كريديتور نحطه في الديبي باش نسولديه، هما 3 ملايين اللي هما البروفيزيون تاع مناول، ونحط في الكريدي reprise sur amortissement et provision. Donc تولي في l'actif courant la diminution de la provision ou l'annulation الاثنين يصيروا بالكونت 78، يعني نحط الكونت reprise في الكريدي والكونت نتاع البروفيزيون في الديبي كي نجي باش نقص ولا كي نجي باش نانولي كيف كيف. Ensuite je vais constater la provision du stock final اللي هي 3 ملايين و400 يعني 10% من 34000. je constate بالطريقة اللي تعلمناها simple ياسر dotation aux amortissements provision pour dépréciation des stocks اللي هو نمروه en fait هاكا دونك 37 وانا باش نحط له 9 في الوسط يعني باش يولي 397. دونك هذايا هو كيفاش يخدم لو كونت ستوك. دونك نحي ستوك القديم ونحط الجديد، نحي البروفيزيون القديمه باش نحيها انولاسيون، هذه تسمى راي انولاسيون بالغبريز، مش كيما في الاكتيف نون كورون نحيو البروفيزيون بالكونت لوي ميم، نو تتنحى بالغبريز. ومن بعد جو كونستات لا بروفيزيون الجديده. لي 4 écritures هذوما ماهمش مشكل دون كيل اوردر نحطوهم، يعني تستعملوا الاوردر اللي تحبوا عليه، المهم هما الاربعه لازمهم يكونوا موجودين. بيان.